अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुकद्दस सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कोई भी कश्मीर को हिंदुस्तान से अलहदा नहीं कर सकता। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का अगरतला में इंतखाबी रैली से खिताब, पाकिस्तान को भी दी वार्निंग। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने 9000 से ज़्यादा संगबानों के मुकदमात लिए वापस। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का असेंबली में बयान, कहा एतमाद साजी के लिए किया गया है इक़दाम। पुंछ में सरहद पार से एक बार फिर बिलाश्तियाल फायरिंग, अवाम में खौफ व दहशत। मुसलमानों को शरीयत से दूर रखने की साजिशें की जा रही हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी का जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत से खिताब, हालात को करार दिया तशवीशनाक। अस्पताल के कैलेंडर पर मुसन्निफ सलमान रुश्दी की तस्वीर, मुसलमानों की नाराजगी के बाद हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल की मौजरत ख्वाही। शाम के आफरीन में कुर्द मलेशिया के खिलाफ फौजी ऑपरेशन इख्तिताम पजीर, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। तालिबान ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली और अमन का फैसला मैदान जंग में होगा। अफगान सदर का बयान, बाज अस्करी अनासिर के साथ अमन मुज़ाकरात का भी दिया अंदिया। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर इंतबाह दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलहदा कर दे। राजनाथ सिंह त्रिपुरा के अगरतला में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को परेशान करने और तकसीम करने की कोशिश करता है। उनका कहना था कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। इन्होंने मनमोहन सिंह की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत के स्कैम्स पर भी तनकीद की और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब होता है तब बराबर भारत को परेशान करने की, भारत को अस्थिर करने की, भारत को तोड़ने की कोशिश करता है। कश्मीर को बराबर कुछ वहां पर नापाक हरकतें करता रहता है, कहता है कि कश्मीर को हम भारत से अलग कर लेंगे। बहनों भाइयों, किसी ने मां का दूध नहीं पिया है कि कश्मीर को भारत से अलग कर दे। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। अजीबोगरीब हालात पैदा करते। पहले हुकूमत थी दूसरे लोगों की, जब होता था तो पाकिस्तान के लोग उधर से गोली चला देते थे और हमारे निर्दोष नागरिकों को मारते थे। आज भी कभी कभी चलाते हैं, आज भी चलाते हैं, लेकिन गोली चलाने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, अब उनकी समझ में आ। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने 9000 से ज़्यादा पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ आयद मुकदमात वापस ले लिए हैं। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने असेंबली में ये इत्तला दी। इन्होंने कहा कि 9730 पथराव के मुकदमात वापस ले लिए गए। महबूबा मुफ्ती ने तहरीरी जवाब में लिखा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 बरसों में पथराव के मामूली वाक़यात में मुलव्विस 4000 से ज़्यादा अफराद के लिए माफ़ी की सिफारिश की है। वज़ीर आला का कहना था कि पहली मरतबा संगबारी करने वालों और उनके अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुलज़िमीन की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। कश्मीर के सरहदी इलाकों में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बायस स्कूली तलबा को मुसलसिल खतरा दरपेश हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में पाकिस्तानी फ़ौज शहरी इलाकों को निशाना बना रही है। स्कूली तलबा इस फायरिंग के खतरात से दूर रहने के लिए ज़िले पुंछ के फरीक दहरा स्कूल में पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। एक स्कूली तालिब इल्म का कहना है कि पाकिस्तान के जानिब से मुसलसिल शेलिंग के बायस सरहदी इलाकों में वाक़ स्कूल्स को मुसलसिल खतरा दरपेश हैं।
صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو شریعت سے دور رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ صدر مجلس نے جلسے تحفظ شریعت و اصلاح معاشرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بغیر شریعت کے مسلمان کچھ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں یہ جانتی ہیں کہ مسلمان جب تک شریعت پر عمل پیرا ہیں وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے مسلمانوں کو شریعت سے دور کرنے کے لیے ہی یہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ملک کے ماحول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ کے خطبے میں ایسے جملوں کو شامل کیا گیا جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو مسلمانوں سے کتنی نفرت ہے۔ جلسے سے علماء مشائخ نے بھی خطاب کیا۔ زمین حیدرآباد کو یہ اعزاز ملا تھا کہ اس وقت ہم نے پرسنل لا بورڈ کے اجلاس حیدرآباد میں ہوا اور ایک لمبے 17 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ ہم کو یہ اعزاز ملا ہے کہ ہم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس حیدرآباد میں کرنے جا رہے ہیں۔ میں شروعات میں آپ تمام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس اجلاس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام اراکین بشمول صدر مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا رابع ہستی ندوی صاحب، جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی صاحب اور تمام اراکین اور مدعوین انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کو آئیں گے، اور پھر 9 تاریخ کے دن بعد نماز مغرب عاملہ کا اجلاس ہوگا، 10 اور 11 کو اجلاس ہوگا، اور 11 کی رات کو انشاءاللہ تعالی دارالسلام میں اجلاس عام ہوگا، جلسہ عام ہوگا۔ اس میں آپ تمام سے میں شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حیدرآباد کے ایک کارپوریٹ اسپتال کی جانب سے نئے سال کے موقع پر جاری کردہ کیلنڈر پر مصنف سلمان رشدی کی تصویر کے ساتھ اس کے ایک قول کو شائع کیا گیا تھا، جس پر حیدرآباد کے مسلمانوں نے اسپتال کی اس حرکت کے خلاف اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی مسلمانوں نے اس کیلنڈر کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ بتایا گیا ہے کہ شہر کے اسٹار اسپتال کی طرف سے یہ کیلنڈر شائع کیا گیا تھا، جس میں سلمان رشدی کی تصویر اور قول کو جنوری کے پیج پر شائع کیا گیا۔ اسٹار اسپتال انتظامیہ کو جب مسلمانوں کی تشویش اور ناراضگی کا پتہ چلا تو اس نے مسلمانوں سے غیر مشروط معذرت خواہی کرتے ہوئے اسے غیر ارادی غلطی قرار دیا اور یقین دہانی کروائی کہ کیلنڈر سے دستبرداری اختیار کر لی جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی جانب۔ غاصب اور ظالم اسرائیلی فوج کی معصوم فلسطینیوں کے خلاف جارحانہ کارروائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے برقین گاؤں میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران ایک معصوم کمسن فلسطینی لڑکے کو گولی مار کر شہید کر ڈالا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب فائرنگ ہو رہی تھی اس وقت تقریباً 200 بہادر اور نہتھ فلسطینی اپنے دفاع میں ہتھیاروں سے لیس بزدل اسرائیلی فوج کی گاڑیوں پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ اس دوران اسرائیلی فوج کی جارحیت اور سرچ آپریشن کے نام پر جبراً دروازے توڑ کر گھروں میں گھسنے کی پولیس کے رویے کے خلاف فلسطینی عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور مغربی کنارہ اور غازہ پٹی کے کئی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ شام کے شمال مغربی شہر آفرین میں کرد ملیشیا کے خلاف فوجی آپریشن ختم ہونے کو ہے۔ اس بیان سے چند روز قبل ترک فوجیوں نے آفرین میں دارموق پہاڑ پر کنٹرول حاصل کر لیا اور انہوں نے اس کی چوٹی پر ترکی کا پرچم لہرا دیا۔ ترک فورسز نے جبل برسایا پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کا کہنا ہے کہ دارموق پہاڑ پر ان کا قبضہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کرد ملیشیا کے جنگجو اسی کی چوٹی سے ترکی کی سرحدی شہر کیلسیس کی جانب بم اور میزائل پھینک رہے تھے۔ صدر اردوغان نے ایک ہفتہ قبل آپریشن زیتون کی شاخ کو شام کے دوسرے شمالی شہروں تک بھی پھیلانے کی دھمکی دی تھی۔ ترکی کی فوج کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی علاقے آفرین میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی میں اس کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ترکی کے ایک ٹینک پر آفرین میں حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے کہا ہے کہ شدت پسندوں کو اس کی دگنی قیمت چکانی پڑے گی۔ ان کے اس اعلان کے بعد ترکی کے جنگی جہازوں نے آفرین کے شمال مشرق میں کرد ملیشیا کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔
शाम के शुमाल मगरबी सूबे अदलिब में बागी जंगजुओं ने रूस का एक लड़ाका तैयारा मार गिराया और इसके पायलट को झड़प में हलाक कर डाला। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान ने बताया है कि अदलिब में हफ्ते के रोज एक सख्त गैर जंगजू ग्रुप ने रूस के एक लड़ाका तैयारे सुखोई को रॉकेट से मार गिराया। इसका पायलट जिंदा उतर जाने में कामयाब हो गया था, मगर इसको जंगजुओं ने पकड़ लिया और फिर उनसे लड़ाई में वो हलाक हुआ। ताहम रामी अब्दुर्रहमान ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि किस बागी जंगजू ग्रुप ने इस तैयारे को तबाह किया। यह अदलिब के इस इलाके में गिरा है जहां हैत तहरीर शाम के जंगजू मुतहरिक हैं। इस तैयारे को मार गिराने वाले जंगजू ग्रुप ने इंटरनेट पर मोबाइल फोन से बनाई गई एक वीडियो भी जारी की है। शामी सुबह अदलिब में बागी जंगजुओं की जानिब से मार गिराए गए तैयारे के पायलट पैराशूट से उतरते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस पायलट को भी झड़प में हलाक कर दिया गया। बताया जाता है कि रूस के एक लड़ाका तैयारे सुखोई का पायलट जिंदा उतर जाने में कामयाब हो गया था, मगर इसको जंगजुओं ने पकड़ लिया और फिर लड़ाई में वो मारा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने हिजबुल्लाह की मुआविनत में अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद और 7 कारोबारी इदारों पर पाबंदी आयद की है। इन पाबंदियों का मकसद लुबनान में कायम शिद्दत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह की दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकना है। महकमे ख़जाना ने कहा है कि जुर्माना आयद करने की जानिब ये ताज़ीरात पहला इक़दाम है, जिससे हिजबुल्लाह को रकूम फराहम करने वाले आदम तबाजा को कमज़ोर करना मकसूद है, जिन्हें अमेरिका पहले ही आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है, जिसके लिए लुबनान, घाना और दूसरे इलाकों और कंपनियों को हदफ बनाया गया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने दारुल हुकूमत काबुल में मजहबी उलमा के साथ मुलाकात में कहा है कि तालिबान ने सुर्ख लकीर उबूर कर ली है और अब अमन का फैसला यकीनी तौर पर मैदान जंग में किया जाएगा। इन्होंने बाज़ अस्करी अनासिर के साथ अमन मुज़ाकरात करने का अंदिया देते हुए कहा है कि जब वो अमन को कबूल कर लेंगे तो अफगान कौम भी उन्हें कबूल कर लेगी। अशरफ गनी ने हालिया 2 बड़े दहशतगर्दाना हमलों में होने वाली हलाकतों पर गहरे रंज और अफसोस का भी इज़हार किया। गनी के मुताबिक ऐसे हमले करने वाले अस्करियत पसंदों के साथ क़याम अमन के लिए बातचीत का दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब उन्हें नतायज का सामना करना होगा। पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवात के इलाके कबल में एक फ़ौजी यूनिट में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें एक फ़ौजी ऑफिसर समेत 11 अफराद हलाक और 13 ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक यह हमला हफ्ते की शाम को मंगोरा के करीब वाक़े कस्बे कबल में आर्मी यूनिट के स्पोर्ट्स एरिया में किया गया। उस वक्त वहां वॉलीबॉल मैच खेला जा रहा था। इस हमले में कैप्टन जहां ज़ेब हलाक और कैप्टन आदिल जख्मी हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने मीडिया को जारी करदा एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। चीन में रहने वाले मुसलमानों की जानिब से वहां की फौज के रवैये पर बरतानिया की हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया है। चीन के सूबे सिंगियांग में मुताद अफराद को बगैर किसी मुकदमे की हिरासत में लिए जाने के मामलात सामने आए हैं। सन 2017 में अप्रैल के शुरू में भी सिंगियांग की सूबाई हुकूमत ने इस्लामी शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुहिम के तहत ओगियोर मुसलमानों पर नई पाबंदियां आयद कर दी थी। इनमें लंबी दाढ़ी रखने, घर से बाहर निकाब पहनने और सरकारी टीवी चैनल देखने जैसी पाबंदियां शामिल है। साल 2014 में रमज़ान के दौरान मुसलमानों के रोज़ा रखने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। दूर से देखने पर मगरबी चीन का सूबा सिंगियांग इराक के दारुल हुकूमत बगदाद जैसा लगता है। यहाँ रहने वाले मुसलमानों पर फौज की कड़ी नज़र रहती है। इस इलाके में ओगियोर मुसलमान आबाद हैं, जिनकी ज़िंदगी बड़ी हद तक डर के साए में गुजर रही है। सरकारी जासूस उनकी ज़िंदगियों में झांकते रहते हैं। अगर उनसे बात करने की कोशिश की जाए तो वो खुलकर जवाब नहीं देते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन के हवाले से मजीद सख्त इक़दामात के ऐलान के बाद हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ फ्लोरिडा की तफरीगाह पहुंच गए। मिस्र के माहिरीन आसार कदीमा ने हाल ही में दरियाफ्त होने वाले एक मकबरे की रहनुमाई की है, जिसके बारे में ये ख्याल जाहिर किया गया है कि ये 4400 साल कदीम है। काहिरा के नज़दीक दरियाफ्त होने वाला मकबरा खासी अच्छी हालत में है और इसकी दीवारों पर नादिर मुसव्वरी है, जिसमें पुजारन को मुख्तलिफ मनाजिर में देखा जा सकता है। मिस्र की आसार कदीमा की वजारत ने कहा है कि यह दरियाफ्त गिज़ा की अजीम हरम के पास खुदाई के दौरान हुई। गिज़ा के मकबरी कब्रिस्तान में इस मुकाम पर कदीम शाही ख़ानदान की 5वीं सल्तनत के हुक्काम दफन हैं, जिसमें से बास को सन 1842 के बाद खोद कर
سامنے لایا جا چکا ہے۔ وزارت آثار قدیمہ نے بتایا ہے کہ مقبرے پر 5ویں شاہی خاندان کے فن تعمیر اور طرز آرائش اثرات نظر آتے ہیں، جس میں ایک دروازہ انگریزی حرف ایل شکل کی قبر کی جانب جاتا ہے۔ دیواروں پر بنی پینٹنگ اچھی اور محفوظ حالت میں ہیں۔ جرمنی میں قیام پذیر عرب پناہ گزینوں نے ان کے ساتھ ناروا رویہ اور جرمنی کے عوام کی جانب سے نفرت کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ سینکڑوں عرب پناہ گزینوں کی علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس ریلی میں شرکت کی۔ پناہ گزینوں کا الزام ہے کہ مقامی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور جگہ ان کے ساتھ اہانت سے پیش آیا جاتا ہے۔ مقامی لوگ انہیں کام دینے کو بھی تیار نہیں، جس کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ عرب پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ جنگ کے حالات میں وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اپنے گھر بار اور وطن چھوڑ کر محض جان بچانے کے لیے ان ملکوں میں آئے ہیں اور یہاں انہیں دہشت گرد کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کوئی بھی کشمیر کو ہندوستان سے علیحدہ نہیں کر سکتا، مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا اگرتلہ میں انتخابی ریلی سے خطاب، پاکستان کو بھی دی وارننگ۔ حکومت جموں کشمیر نے 9000 سے زائد سنگبانوں کے مقدمات لیے واپس، وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا اسمبلی میں بیان، کہا اعتماد سازی کے لیے کیا گیا ہے اقدام۔ پونچھ میں سرحد پار سے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ، عوام میں خوف و دہشت۔ مسلمانوں کو شریعت سے دور رکھنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا جلسے تحفظ شریعت سے خطاب، حالات کو قرار دیا تشویشناک۔ اسپتال کے کیلنڈر پر مصنف سلمان رشدی کی تصویر، مسلمانوں کی ناراضگی کے بعد حیدرآباد کے پرائیویٹ اسپتال کی معذرت خواہی۔ شام کے آفرین میں کرد ملیشیا کے خلاف فوجی آپریشن اختتام پذیر، ترک صدر رجب طیب ایردوغان کا بیان۔ طالبان نے سرخ لکیر عبور کر لی اور امن کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، افغان صدر کا بیان، بعض عسکری عناصر کے ساتھ امن مذاکرات کا بھی دیا عندیہ۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔